Okay, so tadi kita dah tengok macam mana daripada stimulus, okay, from the stimulus dia akan cause the generation of action potential along the membrane. Along the membrane of the neuron sampailah dekat the axon ni apa berlaku akan ada the saltatory conduction in which dia akan jump from one nodes of one via to another menyebabkan impuls yang dihantar tadi adalah sangat-sangat laju. Okay, basically this action potential dia akan occur start daripada sini sebenarnya, daripada dendrite ini sebenarnya. Action potential tu akan terus berlaku and dia akan spread in one way direction disebabkan adanya what we call refractory period in the previous membrane preventing a new action potential to be generated. Okay, so that only hanya satu direction saja the action potential will be generated. So dia akan pass sampai sini and you boleh nampak at one point dia akan berhenti dekat hujung sini. Ini yang kita panggil, hujung ini kita panggil synaptic terminal. Jadi panggil synaptic terminal sebab dia hujung synapse. Okay, ataupun sorry dia panggil axon terminal. Okay, sebab dia di hujung axon. Dan kalau awak tengok kalau kita tengok this part, kita zoom out, you boleh nampak adalah inilah rupa dia. Ini adalah kaki axon tu. Dan ini adalah this one is gonna be the next neuron. Okay, let's say lah kita lukis kat sini. Okay, kita ada satu axon terminal and now kita fokus dekat this region. Inilah yang awak dapat. This one adalah axon, this one adalah axon terminal which is this one. And then yang membrane hujung ni inilah dia. Alright. So dia akan will be passed to the next. Basically these signals dia akan pass to the next neuron ataupun the next effector cells. Tetapi masalahnya awak boleh nampak dia ada jarak dekat sini Bila dia ada jarak, action potential tak boleh pass, cannot. So, apa yang berlaku ialah daripada electrical signal yang passed along the membrane of the axon, now dia akan tukar from electrical signal, dia tukar kepada chemical signal. Disebabkan ada chemical signal, itulah baru boleh dia pass to the next cell ataupun to the next membrane. Dan this structure we call synapse, in which kita akan tengok later lah. Alright. So, how does the impulse electrical signal is passed from the sensory neuron to the next neuron ataupun to the effector cell ataupun target organ? Okay, this one kita panggil, inilah dia synapse, di mana dia akan convert daripada electrical signal tukar kepada chemical signal. That is passed to the next neuron ataupun effector cell through synapse. Alright. Dan inilah dia, kalau you tengok kita ada satu neuron, this one adalah sensory neuron, kita boleh nampak ada berapa synapse agak-agak? Akan ada 3. 1, 2, okay. One adalah antara sensory dengan interneuron. Yang kedua antara neuron dengan antara interneuron dengan the motor neuron. The last one is antara motor neuron dengan effector organ. Kita juga panggil dia synapse, tetapi dia ada nama lain yang kita akan tengok after this lah. Alright, so itu adalah synapse. You kena faham dia berada in between antara dua neuron. Berada di hujung axon terminal dengan this what we call postsynaptic membrane. So kita akan tengok later. So by the end of this lecture, you should be able to explain, compare and explain. Yang ni actually nampak je macam panjang tetapi dia lagi pendek daripada yang atas ni sebenarnya. Alright, so ini adalah apa yang awak perlu tahu. Okay, dan cukup slide saya is enough. Dan apa itu synapse? Dia basically adalah a narrow gap. Okay, gap yang sangat, memang sangat nipis, rapat between a synaptic terminal of axon of a neuron, okay, means is a gap between the axon, synaptic terminal of an axon ataupun axon terminal yang kita panggil presynaptic membrane between and a signal receiving portion, a dendrite ataupun cell body of another neuron yang kita panggil postsynaptic. Okay, this one adalah dendrite neuron lain. Okay, dan disebabkan ini presynaptic means that sebelumnya synapse, ini dikira synapse. Okay, kalau sebelum synapse, this membrane kita panggil presynaptic lah. Kalau lepas synapse, kita panggil dia postsynaptic membrane. Dan ini adalah the one yang the membrane of the receiving portion, signal receiving portion, iaitu dendrite ataupun a cell body of another neuron. Or it can be effector cell as well. Dan you boleh nampak adanya gap between the two cell, the two membrane. That's why dia akan convert daripada electrical signal kepada chemical signal, which is allow chemical communication between neurons or other cells through the use of menggunakan use of molecule yang kita panggil neurotransmitters. Okay.
Mari kita tengok lebih lanjut the structure of a synapse. Kalau you tengok ini adalah the axon terminal dan berdekatan dengan the membrane yang dekat dengan dekat synapse itu kita panggil dia presynaptic membrane sebab dia berada sebelum synapse. This one presynaptic membrane. Di dalam presynaptic membrane kita akan nampak dekat dalam axon terminal itu memang ada banyak what we call synaptic vesicle. Vesicle means dia ada kantung, dalam tu ada sesuatu. Apa dalam ini? Itulah dia yang kita panggil neurotransmitter. Ada banyak jenis neurotransmitter. Tetapi kita akan belajar acetylcholine. Okay, acetylcholine saja. Okay. Dan disebabkan this process akan memerlukan the fusion of the vesicle dekat the membrane, it needs energy, hence ada banyak mitochondria. Dan actually dekat sini juga akan ada banyak rough endoplasmic reticulum. Akan banyak rough endoplasmic reticulum. Sebab dalam rough endoplasmic reticulum akan ada calcium ion dalam tu. Alright, nanti kita akan explain lebih. Dan after that, okay, the gap tu kita panggil synaptic cleft. Cleft tu means ruang yang sangat nipis. Selepas saja the synaptic cleft, kita akan jumpa dengan the membrane of the another cell. Kalau ini presynaptic, ini adalah post-synaptic selepas synapse. Dan di atas post-synaptic membrane akan ada this channel, ligand-gated ion channel. Bila kata ligand, ligand itu merujuk kepada molekul. Okay, ligand-gated ion channel. Ligand, okay, apa molekul yang akan bind dekat this gate menyebabkan the gate tadi buka? Itulah dia neurotransmitter. Sekiranya neurotransmitter bind dekat the ligand-gated ion channel, maka dia akan terbuka. Basically, macam mana rupa struktur ligand-gated itu? Ligand-gated itu dia ada receptor, okay, dan juga dia adalah channel. Okay, you bayangkan ini adalah satu channel, okay, dan you tengok ini adalah membrane. This one dia dipanggil ligand sebab dia melibatkan ligand. Ligand itu adalah molekul. Molekul apa yang akan menyebabkan dia terbuka? This one lah, neurotransmitter. Neurotransmitter. Sekiranya neurotransmitter bind dekat dia punya receptor portion, dia akan bind dekat this ligand, the ligand gated of ion channel. Bila dia bind saja, what happen is that dia akan menyebabkan ion channel tadi terbuka. Bila terbuka, bolehlah masuk another ion, let's say sodium ion. Okay. Bila neurotransmitter bind, dia terbuka. Kalau tak ada neurotransmitter, this one akan tertutup. So, ion tak boleh bind. Okay, that's why dia dipanggil ligand-gated ion channel. Kalau voltage-gated ion channel, voltage mean electricity. If there is a changing in the membrane potential, baru dia terbuka. Tetapi kalau ligand-gated, dia memerlukan sesuatu, let's say this neurotransmitter, bind dekat this ligand-gated ion channel, barulah this ligand-gated ion channel akan terbuka, allow the diffusion of sodium ion masuk. Okay? Kalau tak ada neurotransmitter release, dia tak bind, then tidak akan ada sodium ion masuk lah. Okay? Itulah dia, iaitu this one gambar dia. Bila neurotransmitter bind dekat this receptor portion of the ligand-gated ion channel, dia akan menyebabkan influx of sodium ion. Sekiranya the neurotransmitter ni somehow dia degraded, means that dia dipecahkan. Bila dia dipecahkan means that the release daripada dia punya binding site, now the ion channel akan tertutup, sodium ion cannot enter. Alright? Dan inilah dia the structure of a chemical synapse. You have to know this. Dekat synaptic terminal, saya dah explain tadi, dia mempunyai cytoplasm with mitochondria. Ada synaptic vesicle. Vesicle means kantung, di dalam itu penuh dengan neurotransmitter. Dan contohnya adalah acetylcholine. Dan dia ada this membrane yang berdekatan dengan synaptic cleft yang dipanggil presynaptic membrane. Kemudian synaptic cleft adalah the narrow gap between the neurons membrane dan lepas saja the synaptic cleft, kita jumpa post-synaptic membrane mempunyai ion channel iaitu ligand-gated ion channel. Ligand itu merujuk kepada acetylcholine. Okay. So, macam mana berlakunya? How does the synapse berlaku? First ialah, as I said, akan adanya ketibaan action potential. Action potential will come dekat the membrane menyebabkan what happen is that bila ada action potential, adanya difference in the changing in the action potential, dia menyebabkan this synaptic terminal akan depolarizes. Bila depolarizes,
Dekat atas membran itu pula akan ada this what we call voltage gated calcium channel. Okay. Bila dikata voltage gated calcium channel, apa yang berlaku ialah this voltage gated calcium channel, okay, dia akan in response to the changing in the membrane potential, dia akan terbuka. Bila dia terbuka, bila the membrane depolarizes, calcium akan masuk. It opens the voltage gated calcium channel in the presynaptic membrane, triggering an influx of calcium. Maksudnya adanya calcium entry masuk ke dalam the membrane. Bila ada kalsium masuk, okey, apa yang berlaku ialah kalsium ni merupakan satu ion yang sangat-sangat important sebab apa dia akan promote vesicle fusion. Okey. Tak kisahlah, okey, dia memang akan promote vesicle fusion sebab actually akan ada satu protein yang akan memaksa vesicle to fuse dan this protein akan memerlukan kalsium untuk dia function. Okay, you don't have to know that. Cuma I just nak bagi tahu ialah kalsium ion dia akan menyebabkan it will promote vesicle fusion. Memang banyak dia akan promote vesicle fusion. Alright? Oh, tadi saya lupa nak cakap. Tadi kan saya cakap kat sini ada rough ER kan? Sorry tak ada rough ER sebab rough ER tu ada dekat cell body. I'm so sorry. Abaikan tadi. Okay, calcium channel tu, calcium mana dia datang daripada this voltage gated calcium channel. Okay, abaikan tadi Okay, just kita fokus balik. Alright, now bila ada masuk je calcium ion, as I said, calcium akan promote the fusion of a vesicle. This calcium ion dia akan menyebabkan it cause the synaptic vesicles to fuse dengan the presynaptic membrane. You boleh nampak awal-awal this vesicle tadi yang dihasilkan, mana datangnya vesicle ni? Dia akan ditransport daripada cell body, tengok ni. Daripada cell body ini, acetylcholine akan dihasilkan dalam vesicle. Vesicle ni akan pass along the axon sampai dekat axon terminal. That's why you boleh nampak dia start daripada dia melalui axon. Okay. Dan acetylcholine dihasilkan dalam cell body sebab dalam cell body ini akan ada rough endoplasmic, reticulum dan sebagainya. Golgi semua ada kat situ. So, bila ada fusion of this vesicle dengan the presynaptic membrane, apa yang berlaku ialah you boleh nampak this acetylcholine will be released to the synaptic cleft. The vesicle release neurotransmitter iaitu acetylcholine into the synaptic cleft, and then the neurotransmitter iaitu ligand dia akan bind dekat the ligand gated sodium channel. Dia akan bind dekat this ligand gated sodium channel in the postsynaptic membrane. As I said, bila the neurotransmitter bind dekat the ion channel, what happen is that it causes the ion channel to be open. Bila this sodium ion channel open, akan adanya influx of sodium ion. Okay. Binding of neurotransmitter causes Na+ channels to open and sodium akan enter the postsynaptic membrane dan bila dia masuk dalam synaptic membrane akan bertukarlah charge di dalam ini. You tahu kan dalam membrane memang akan always negatively charged ataupun dalam resting membrane potential negatif 70 mV. Bila sesuatu positif masuk, now this dalam ni semakin lama semakin positif. At one point, bila melebihi negatif 50 mV, lebih saja di threshold level akan terus lagi banyak di sodium channel akan open menyebabkan action potential dihasilkan dekat membrane ini dan dia akan pass lah. Bila ada action potential dekat this, let's say, this part of the membrane yang ada neuron tadi, now action potential dia akan pass towards all along the axon. Okay, macam itulah caranya from one axon dia akan pass the signal to another axon to another neuron dengan cara adanya the synapse lah. Now electrical impulse will be generated at the postsynaptic membrane and is sent to the whole next neuron afterwards. Now impulse is passed. You boleh nampak daripada this one adanya conversion of chemical signals, kita convert kepada electrical signal. Dia akan pass along the membrane and then at one point dia akan pass to the whole neuron. Dan you akan nampak dia akan reaching the axon lah. Okay. After that, the ligand gated sodium channel closed. Bila the neurotransmitter akan detach and neurotransmitter tadi dia akan will be degraded by the enzyme lah dekat sini. Okay, enzyme itu kita panggil acetylcholinesterase. Okay, enzyme itu dipanggil acetylcholinesterase. Sekejap nanti saya tambah sebab masa nak habis.